कदम्बमालिनं कृष्ण ध्यायतानस्ति दुर्गतिः ॐ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ततः शम्भ सदाशिवः श्री उमामहेश्वरं ध्यायेत्। ॐ वन्दे देवभुवनेश्वर गुरु वन्दे जगत्कारण वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरा वन्दे पशुरामपति वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयन वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदा वन्दे शिवा शंकर। ओम नमो शिवाय महारुद्राय श्री उमामहेश्वराभ्यां चरणारविन्दे ध्यानवस्वाञ्जलि समर्पयामि नमः। आज आखड़ा पूजा हो प्रभु जय जगन्नाथ माँ सारला आपण मीडिया भाई मान को मोर कोटि कोटि नमस्कार। ए वर्षर प्रथम नाटक हूँ गुहारी शुण दीनबंधु जो नाटक आज शिवानी भाइराल है नाटक होती आकृष्ण बोली जाऊ से राइटर से डायरेक्टर हाँ नहीं से नाटक कर गुहारी शुण दीनबंधु। स्टोरीटा हूँ आम गतानुगतिक स्टोरी बहुत पुराणा काल स्टोरी जितेबाला आमर सब जहाँ कहती साहू महाजन मान जो तेल काठ घणारे पेड़िकी जिते तेल ये करते से जो से शुद्ध व्यवसाय करी माने गरीब लोक मान टर्चर करते। हाँ तेणु आमर नाटकर भिलियन हूँ जड़े साहू महाजन जी की माने गरीब लोक मान अर्थ शुद्ध आकार दे शोषण करे परिस्थिति एमती लोक मैंने दे न पारती जहाँ को कि माने आमर हल बलद सहारा न नहीं से मनीष को सी हल माने तार जो ये घणा अच्छी जो तेल पड़ा घणा से घणारे जोचिकी से घणा बुलाए तेणु यही प्रकार नाटकटा करा ये नाटक समस्ते धोती पंजाब हिरो टू हिरोइन पर्यंत धोती पिंधा नाटक कई पैंट सार्ट कोट कचर किसी ना पूरा समस्त समस्त धोती सब नाटक चलती गाँवली नाटक संपूर्ण गाँवली नाटक बहुत पुरातन नाटक बहुत दिन नाटक जितेबाला आमर जो पुलिस माने थिले जितेबाला जो चूल थिला जो नाली चूल से चूल टाइप नाटक आमर ए वर्ष दुईटी नुआ नाटक हम गोटे आशुतोष महापात्र रचित बड़ लोक छोट लोक सेटा हूँ नूतनतर नाटक समाज को अनुकरण कर नाटक एवं कर यहाँ तो हूँ पुरातन नाटक गाँवली नाटक गतानुगतिक नाटक हिंदू मुसलमान ए वर्ष हिंदू मुसलमान नाटक नुह ए वर्ष नाटक तो जगन्नाथ गुहारी शुण दीनबंधु आउ बड़ लोक छोट लोक बड़ लोक हो गला सी तार केमती अहम भाव हो जाए केमिति लास्ट को सी पतन हो किंतु जोड़े गरीब बड़ लोक जो गरीब हो जाए तार स्नेह ममता भाईचारा तार बाटीचुटू जो प्रकार सब रहा कथा सी तार मेंटेन कर चले किंतु परिस्थिति से गरीब हो जाए किंतु गरीब हेले भी मनटा सब बड़ लोक आशा नहीं अलग नाटक कंट्रोवर्सी आमर जो जगन्नाथ जो नहीं जाइए मुसलमान जगन्नाथ नहीं हिंदू घर जितेबाला ता बापा भौणी विरोध करी घर गोटे मुसलमान पुओ सी कही मु जगन्नाथ को लेकिन हिंदू घर जगन्नाथ मु पूजा करी हिंदू कहीं ना मुसलमान कहीं नहीं समस्ते समान जो चेयर माड़ होता जो दर्शकों भितर गोटे आलोचना सृष्टि होता खंडगिरी आज्ञा से देखा मिले नहीं ए वर्ष से नाटक तो हम नर्क जी नाटक तो वर्ष पुणी क्रेज अच्छी हाँ क्लेज अच्छी से नाटक करा कालिया नाटक बहुत क्लेज अच्छी से गीतर बहुत क्लेज अच्छी से नाटक भी तो अच्छे सब नाटक स्टार कास्ट आम परिवर्तन बेसी किसी है जड़े जन साइड क्यारेक्टर चेंज होती से जन जड़े मुझे सीरियल आर्टिस्ट स्मृति बोली गोटे पिला सीरियल आर्टिस्ट आ गोटे सुधांशु बोली गोटे पिला जोड़े पिला चेंज बहुत कष्ट आज्ञा ए वर्ष एमती जो आमर है सोशल मीडिया सब चल 24-25 वर्ष जो नाटक
କଳାକାର ମାଲିକ କର୍ମଚାରୀ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନାଟକ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବିମୁଖ ହେଲେଣି। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କମିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ମା ଶାରଳା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ପୁଣି ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେମିତି କଳାକାର ସେମିତି କର୍ମଚାରୀ ସେମିତି ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରହୁନି। ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି କେମିତି ଅଛି ବିବାଦ ସାଧାରଣ ଟିକିଏ କଥାରେ ବିବାଦ, ଯୋଉ ବିବାଦକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସାଥି ଦେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଜାତ୍ ମନୋବୃତ୍ତି ଏଇ ରଖିକି ଏଇଗୁଟା ତ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଗୁଟାକୁ ଆମେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏଇଗୁଟା ଇଏ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ସେ କଥା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯଦି ତମେ ସେମିତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ମାଲିକ ତମେ ଜଣେ ମାଲିକ ମାନେ ତମେ ମାଲିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାରୁ ଗୋଟେ କମେଡି ଟୋକା ଠିଆ କରିଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାରୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ଠିକ୍ କରିଛି। ମୋରି ପାଖରେ ସେମାନେ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋରି ପାଖରେ ସେମାନେ କମେଡି ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତିଆରି କର। ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ, ସେ କଳାକାର କ'ଣ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ରହିବ ନା ସବୁ ପାର୍ଟି ରହିବ? ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ସେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ଏ କଳାକାର ମାନେ ତମେ ଯୋଉଠି ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରୁଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କର। ତମେ ଦି ଜାଗାରେ କରିକି କାହିଁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ପଶୁଛ ଯେ ନିଜେ ବି ହଇରାଣ ହଉଛ, ମାଲିକକୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛ। ମାଲିକ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ପୁଣି ସେ ମାନେ ମାଲିକ ସେ କଳାକାରକୁ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ପୁଣି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେ ଆମର ଏ ସଂଘ ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲା, ଯାହା ସଂଘ ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଆପରେ ସଂଘ ପୁରା ମାନେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯେଉଁ ହଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ନୂଆ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ନୂଆ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ 2ଟା ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ଜଣେ ମେଜର କମେଡି କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ମେଜର ହିରୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଲିକ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଯେ ସିଂହ ବାହିନୀର ମାଲିକ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ସିଏ କିଛି ମୁହାଁମୁହିଁ ନୁହଁ। ସିଏ ଖାଲି ମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ପରସ୍ପର କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି, ସିଏ ଖାଲି ମୁହାଁମୁହିଁ କିଛି ନୁହଁ। ସେଟା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ।